आध्यात्मिक चैनल विचित्र भक्ति को आउ एक अध्याय को आपन को स्वागत। आमे आज पहुंचीचु एपरी एक क्षेत्र जो क्षेत्र मालिका वर्णित आउ कह जाए एठू 12 हाथ खंडा बुलिबो। तेणु कौन रही मालिका क्षेत्र में वीडियोटी देखा पूर्व आम चैनल को सब्सक्राइब करनथिले सब्सक्राइब करिया भूलिबेनी। आमे आसी पहुंचीचु कटक जिला कटक टाउन रो महानदी कूलर एभली एक क्षेत्र कालियाबुदा गादी। कालियाबुदा कौन रही तार महत्व महिमा अनेक किछि, किंतु आमे भितर को पशु पशु गोटे जिनिस देखिलु भल जिनिस जो गोटे कि आध्यात्मिक क्षेत्र में गोटे वातावरण भल वातावरण सृष्टि करने ये करुच्ची। जीवाई हेले आपण को जोता कठू लुंगी पैंट शर्ट पायजामा आउ अंडरवेयर सबु किछि त्याग करी केवल गोटे शुद्ध वस्त्र पिंधिक जीवा पड़ो। आमे मध्य गलु एभली एक वस्त्र पिंधि जहाँ फल कि आ भितर गोटे आध्यात्मिक परिवेश सृष्टि होती ए पोशाक। आसतु देखा कौन रही आ भितर महत्व आउ ए संपर्क आमको कथा हे कि बाबा। आसतु देखा गोटे पटे रही कालियाबुदा श्मशान जोटी शवदाह करा जाए, आउ गोटे पटे रहा गुरुक्षेत्र। ए टोटाल एरिया देखुंती गुरुक्षेत्र दृश्य अनेक किछि रहस्य अनेक किछि कथा ए क्षेत्र में लुचि रही। आउ जो रहस्य को आमे आम चैनल माध्यम रे खुलासा करिवु किछि आउ ए क्षेत्र कहीं गुरुक्षेत्र करा जायछि से संपर्क रे अनेक किछि वर्णना करबा। आज कार्यक्रम रे जोड़ी ही रुहतु चलतु देखा कौन रही आ भितर रहस्य कौन ए क्षेत्र कहीं एते महत्वपूर्ण मालिका ये हूँ गुरुक्षेत्र यज्ञ मंडप। गुरुक्षेत्र यज्ञ मंडप जो कि वार्षिक यज्ञ ये अनुष्ठित हुए। कह जाए जे अधीन सब पर्वपर्वाणी ये पालन करा जाए। अनेक किछि एठी घटना आउ अनेक किछि पर्वपर्वाणी मध्य पालन करा जाए जहाँ लोकलोचन को आसीबा दरकार। आम चैनल माध्यम रे आमे आज चेष्टा करू अनेक किछि लोकलोचन को आनिबा पई आउ यार प्रचार प्रसार करबा पई आम चैनल प्रयास करिछि। तो मंदिर देखा होछि ये एक गुंफार द्वार। ए गुंफा अल्प किछि बाट दिसुतले मध्य आगो को यार बाट कुआडे फिटिछि से कथा केही जानते नहीं। से कोन आज आसीबे गुरु खाली नहाती जे गुरु कहछ गुरु दर्शन करियो ए गानी सबले काजी एते नुआ एते गाले लगा हिची ता कालिया उताय इरोटे पाथर गारो कालिया उतारे मेडसा भई वाला प्रतिकार ए माने जड़ी के आके एखानु मरण को नर नाही मन खाली ए क्षेत्र में आसी जो पानी आसुची कोठो आमी ए होची किला भाई बहुत गुना हलान तो एटा महानदी महानदी हम महानदी माने कटक जो आमी गोटे महानदी गाड़ी हो तो शीत पुरुष आरंभ एटा हूँ शीत पुरुष साधन शीत बोले क्या ना आम पागल माँ शीतटा तो सीझी लगे माने पूर्ण हो जाए शक्ति साधन सीझे देता मंदी गछ लगे बाणु हबन से धान हम ये जगह शीत मैंने शीत आश्चर्य के पागल माँ बाइला पागल खेपा आलुसा गुंड आउ जोटे पंचशत मैंने आसी खेपा आलुसा बाइला पागल गुंड आउ दी सप्त आखिले भूत आसते अंधना गण आउ दी जन ना नहीं 5 जन ना अच्छी महापुरुष मैंने अवृत्त बेस कलिर अंतिम कलिका देवसत्य कहीं न कलिका देवसत्य कहीं न पाई ओलटा जुग कर जुग परिवर्तन कलि विनाश हम सत्य आविर्भाव ये कलि विनाश हम ये विनाश केते आज केते आसुनी जो माने आपन तो तुलसी मानन के तुम भगवान बाल्टी आसुनी एटी भगवान एटी आसुनी कि गुरु के आसुनी
ଦାସ ହେଇକି ଆସ ଏବଂ ଶିଷ୍ୟ ହେଇକି ଆସ ଅନଗୁରା ଯାଇଥିବେ ଗୁରୁ କ୍ଷେତ୍ର ନୂଆ ଆସିବେ ଯେ ଗୁରୁ କରିଥିବେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦଶ ଅନଗୁରା ହେଇକି ଆସିବେ ଆମେ ଭଗବାନ ଆମେ ହଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ମହାଗୁରୁ ହେଇକି ଏଇଠି ସେ जय जगन्नाथ जय मां शारदा। आज आम पहुंचीचु कुरुक्षेत्र कालियाबुदारे। आसतु जानिबा कुरुक्षेत्र कालियाबुदा विषय रे सविशेष कौन रही आध्यात्मिकता आ कौन रही स्थानर महत्व। आम पाखे अच्छा कालियाबुदा स्थित कुरुक्षेत्र बाबाजी बाबा आज कार्यक्रम को स्वागत। कहबे कालियाबुदार कहीं नामकरण एठी तो ये देव माने अगोचर ए स्थानर महिमा देव माने अगोचर से कहले छतियाबुद जीवे बोले जगन्नाथ महाप्रभु कालियाबुदा नीला देवगोचर सब देवता अगोचर। ओम जय विश्वानंत विश्व अद्भुत विश्व देव जय गुरु जय विश्व धर्म अनंत कोटि शास्त्र आनंद व्यवहार हरि हरि बोल ये समस्त प्रणाम हो साधु सत समस्त प्रणाम हो लोक कहते कहीं गुरु ये समस्त विश्व ब्रह्मांड कीटोट प्रताप समस्त जय विश्वानंत विश्व अद्भुत विश्वगुरु श्री पारावार जय जय गुरु क्षेत्र विजय विश्व धर्म अनंत कोटि शास्त्र आनंद व्यवहार हरि बोल सब धर्म की प्रणाम चलिए। ये गुरु जगन्नाथ गुरु रूप में विद्यमान है ये क्षेत्र में कालियाबुदार महाश्मशान शब्द कौन जो मशाणी जो समस्त सामान धनी मानी ज्ञानी जितने आसती देवता आदि इत्यादि स्वर्ग मर्त्य पाताल जो देवलोक ब्रह्मा विष्णु शिव हर नर जितने सब समान ताना श्मशान मशान यही स्थान नुहति कि घर नुहति यही जगार श्मशान जगार या क्षेत्र किए विश्वगुरु देखिले जो सामान आमरी बड़ पंडा थे कहते से कहले राजा से माने राजा माने जिते राजा अच्छा गड़जात जिते राजा अच्छा पुरी राजा को छाड़े समस्त शिष्य ए क्षेत्र समस्त शिष्य गोटे अवतार होगापाई गोटे शिष्य आम गोटे अवतार होगा किंतु ये समस्त विश्वगुरु विश्व राजा फर गोटे बुझी इच्छा तो है सर्वत विश्वगुरु विजय श्री कर नपुतला समग्र पृथ्वी में जिते राजा अच्छा ओडिशा जिते राजा गड़जात से तो जाइए विश्व सारा बुलूँ भारत सारा बुलूँ विश्व भी बुलूँ मन इच्छा चलबार आसपार जापार तेणु ओडिशा जिते राजा अच्छा पुरी राजा को छाड़े जिते राजा अच्छा समस्त ये शिष्य तेणु गुरुक्षेत्र गड़ा विश्वगुरु विश्व राजा हर हड़ धर्म बुझी से राजा जन कहले जे आम राजवाटी क्षेत्र राजवाटी क्षेत्र तैयारी हुए राजवाटी आम राजसिक मैंने स्वल्प राजस्व 17 मिशीगले एणु सब ब्रह्म लोक हेले 17 मिशीगले एणु सब उत्तम हेले रजर मिशीगले एणु उत्तम हेले तमरे तम सब नर्क कले यहाँ राजसिक दरबार धर्म मैंने क्षेत्र तैयारी हो पारे हाँ धर्म धर्मध्वजा जनक गोटे राज्य समग्र पृथ्वी तैयारी हम समस्तान समस्त तुम श्मशान तुम घर द्वार को तुम उठा पड़ा श्मशान के उठे पारे पुराण नहीं भविष्य पुराण थी पारे तो नुआ कथा केते काल लेखा कथा कालियाबुदार कालियाबुदार मिले कौ काल लेखा यहाँ भविष्य पुराण थी न पारे भविष्य अच्छी महापुरुष मैंने कौन पंचसखा मैंने 64 शिष्यपुत्र आ भविष्य कर माने आगम भविष्य कौन हम बाराती खंडा बुलिबो कथा कौन सत हाँ सत ये होता 1954 मसीह निजे पागल महापुरुष थे आउ सिद्ध महापुरुष मैंने युद्ध होता संग्राम होता महायुद्ध धर्मध्वजा तेणु से धर्मध्वजा सब अच्छी धर्म कुंभ अच्छी सब ध्वजा सब पताका अच्छी होता रक्त नदी होता सरकार सागर एवं साधु सागर गुरुक्षेत्र साधु सागर संग्राम होता रक्त नदी होता आलौकिक जिनस देखिलु जो गुंफा गोटे अच्छी गुंफा गोटे तलू जाइए से गुंफा संपर्क कौन गुंफा हूँ हाथी गुंफा अनंत गुंफा
ହାତୀ ଗୁମ୍ଫା ସେଇ ଗୁମ୍ଫା କେହି ଦେଖିପାରିବେନି, ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଟାଇମରେ ଖୋଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଲାଉ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଯାଇପାରିବେ ସେଇ ଦର୍ଶନ କରିବା ଗୁମ୍ଫା। କିନ୍ତୁ ପହଡ଼ ପଡ଼ିଲେ ସେଠି ବନ୍ଦ। ରାତି 9ଟାରେ ଯେତେବେଳେ ପହଡ଼ ପଡ଼ିବ ସେ ବି ପହଡ଼ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା ସିଏ ସେତେବେଳେ ପୂଜା ହଉଛି, ସବୁ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ତମେ ଦେଖିପାରିବନି। ନା ସେମିତି ଆମେ ତ ଦେଖିଛୁ, ଏତିକି ଦେଖିଛୁ ତା ଭିତରେ। ଆଉ ଗଜବ ନା ସେଟା ଯୋଗ ବଳ କରାହେଇଛି। ଯୋଗେଶ୍ୱର ସିଦ୍ଧ ପୀଠ ଶ୍ରୀଗୁରୁ କ୍ଷେତ୍ର ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଫିଟିଯିବା, ଯୋଗ ବଳରେ ଯୋଗୀ ମାନେ ଯୋଗ ବଳରେ ଯାଆନ୍ତି। ଯେମିତି ନାରଦ ଯାଉଥିଲେ, ସେମିତି ଯୋଗ ବଳରେ ଯୋଗୀ ମାନେ ଯାଉଥିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଉଥିଲେ, ବା ନିମାଳ ଯାଉଥିଲେ, ଛତିଆ ଯାଉଥିଲେ, ପୁରୀ ଯାଉଥିଲେ। ଯାଇଛି ଏ ଗୁମ୍ଫା ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗୋଟେ ବାଟ ଆପଣ କହିବା କଥା, ଗୋଟେ ବାଟ ନାଇଁ, ଏଟା କାୟାକୁ ଦେଖାଇ ଯେମିତି ଖାଲି ମାନେ ସାକ୍ଷ୍ୟକାରୀ କରାହେଇଛି, ମାନେ ସାକ୍ଷୀ ଦିଆହେଇଛି। ତାର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବିହଙ୍ଗ ଆହୁରି ଗୋଟେ ତାର ଅଛି ସୂତ୍ରପାତ, ତାର ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି। ଯୋଗେଶ୍ୱର ସିଦ୍ଧ ପୀଠ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଫିଟିଯିବା, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ବାଟ ଖାଲି ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ନେଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ବି ବାଟଉଛି। କେମିତି ତା ତତ୍ତ୍ୱ ଗୋଟେ ଯେମିତି 12 ହାତ ଖଣ୍ଡା, କିଏ କେମିତି ହଣାହଣି ହେବେ, କିଏ ପିଟା ପିଠି ହବ, କେମିତି 12 ହାତ, ତା ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି, ଶରୀର ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ଏବଂ ନିୟମ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ଏବଂ ସତ ମାନେ ଅଛି 12 ହାତ ଖଣ୍ଡା। ଏଠି 12 ହାତ ଖଣ୍ଡା ବୁଲିଥିଲା 1954 ମସିହାରେ। ରକ୍ତ ନଦୀ ହେଇଥିଲା, ପୁଣି 1980 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା। 2-3 ଥର ହେଇଗଲାଣି। ଏଠି କଣ ମାନେ ଖଣ୍ଡା ପ୍ରଦାନ ହଣାହଣି। ଗୁରୁକ୍ଷେତ୍ର କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି? ଏଠାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ ଗୁରୁ ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଏଇ ଗୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏଇ କାଳିଆ ବୁଦାରେ। ଏଟା କାଳିଆ ବୁଦା କାହିଁକି ହେଇଛି? କାଳିଆ ବୁଦା ଯୋଉଠି ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି। କଣ ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି ନା ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ଅଛି କିଏ ଆଶ୍ରୟ, ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଲେ କୋଉଟା ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେଟା ବି ଆଶ୍ରୟ ଘର। ମା କୂଳ ହେଲା, ମା କୂଳ, ନଈ କୂଳ, ଗଛ ମୂଳ, ଏଇଟା ବୁଦା। ସେଇଠୁ ବୁଦା କରାହେଇଛି, ଯୋଉଠି ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱରେ ସେଟା ବୁଦା କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ସତେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଏଟା ବୁଦା ଥିଲା, ମାନେ ଗଛ ମୂଳ ଥିଲା। କାଳିଆ ବୁଦା, ବୁଦା ମାନେ କଣ? ଗଛ ମୂଳ। ବୁଦା ଗୋଟେ ଅଛି ଛେଳି ମେଣ୍ଢା, ନାଇଁ, ଏଟା ବୁଦା। କାଳିଆ ବୁଦା ମାନେ ଥିଲେ ଗୋଟେ ବୁଦା ହେଇକି ଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ଗଛ ବୁଛ ସେମାନେ ସବୁ ଋଷିମୁନି ମାନେ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଏ ଗଛ ନଥିଲା, ଖାଲି ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ କଣ୍ଟା ବୃକ୍ଷ, କୋଳି ଗଛ, ଆଉ ଆମର ଇଏ କୋଳି, କଣ୍ଟେଇ କୋଳି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜେଲି ଫେଲି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ବିଲୁଆ ବାଘ ଏସବୁ ଥିଲେ। ବାଘ ବି ଥିଲେ ବୋଲି ସେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ। ଏ ବାଘ ଘର ଅଛି, ମାରିକି ସେ ବାଘରେ ମଲେ ହାତରେ ପହଡ଼ ଘରରେ ଆମେ ଶୁଣିବା କଥା, ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ସେ ଘର। ହଁ, ଏଇଭଳି ଗୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ କି ରୂପରେ ନା ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ ମାନବ ଶରୀରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ଅଛନ୍ତି। କଣ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେ କାଳିଆ ସେ ପାଗଳା, କାଳିଆ ପାଗଳ ହଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ବଳଭଦ୍ର ଅଛନ୍ତି, ବାଇଆ ବାବା ଅଛନ୍ତି, ସେଦିନ ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ସୁଦର୍ଶନ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଗମାୟା ସୁଭଦ୍ରା, ଆଉ ସୁଦର୍ଶନ ଅଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଥ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଜଗମୋହନ ବାଇଆ ବାବା ନିଜେ ଏଠି ଜଗମୋହନ କାଟ ମାନେ ବିଜେ କରୁଥିଲେ। ସେ ବିଜେ କରନ୍ତି, ସେ ବଡ଼ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଆଗକୁ ଆସିବ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ, କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ। ଏଇଠି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ, କାର୍ତ୍ତିକଟା। ପର୍ବପର୍ବାଣୀ କେବେ କଣ ପାଳନ? ଏଇଟା ଏବେ ଯୋଉ ହଉଛି ମାନେ ସଫେଇ ହଉଛି ଅନନ୍ତ, ଏଇଠି ହବ କଣ ନା ଏ ମାସଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତିଥି ବାର ନକ୍ଷତ୍ର ସମାନ ସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମାସଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ। 5 ମାସ ଏପଟେ ସେପଟ। ଏବେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ସ୍ନାନ ହେବେ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ସ୍ନାନ ହୁଏନି। ଆମେ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯୋଉ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଆଉଛି ମାର୍ଗଶୀର ମାସର, ସେଇଟା ସ୍ନାନ ହେଇକି ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ସ୍ନାନ ହେଇକି ଅଣସର ଘରେ ପଶିବ। ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଗୋଟେ ସେ ଧୂନି ପାଗଳ ବାବା, ପାଗଳ ଘରୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସେ ଭ୍ରମଣ କରିକି ଆଣିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଭୂମିରେ ଭ୍ରମଣ କରି ଶିକାରେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ବୋଲି ସେ ଭ୍ରମଣ କରି ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଏ ଧୂନିକି। ଆମେ ଏଠି ଦିଥର ହେଲାଣି ବାୟୁବଜଲ ପାଗଳା ବାବା ବାୟୁ ସାକ୍ଷାତରେ କଣ ତାର ସୂତ୍ର ଅଛି, ସୂତ୍ରପାତ କଣ ଅଛି, ତା ତତ୍ତ୍ୱରେ କଣ ଅଛି। ଆମେ 12 ହାତ ଖଣ୍ଡା ଦେଖ, 12 ହାତ ଖଣ୍ଡା ଆମ ହାତରେ 12 ହାତ ଖଣ୍ଡା ଅଛି। 10 ଆଙ୍ଗୁଠି 2 ହାତ, ଇଏ ବି 12 ହାତ ଖଣ୍ଡା ତତ୍ତ୍ୱରେ। ଆଉ ଅଛି କର୍ମେ 12 ହାତ, ନିୟମ ଯମ ନିୟମ ଆସନ, ଇଏ ବି 12 ହାତ ଖଣ୍ଡା। ତାକୁ ଯିଏ ପାଳନ କରିବ ତମ ଆସନ ସିଏ ବି ଛେଦନ ହବ। ଆଉ ଗୋଟେ 12 ହାତ ଖଣ୍ଡା ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ 12 ହାତ ଖଣ୍ଡା, ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 12 ହାତ ଖଣ୍ଡା। ଆମେ ତ ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଏଠି 12 ହାତ ଖଣ୍ଡା 54 ମସିହାରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଥିଲା। 12 ହାତ ଖଣ୍ଡା ତୋର ପୋଲିସ ସାଙ୍ଗରେ, ସରକାର ସାଙ୍ଗରେ ସାଧୁଙ୍କର ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲିଥିଲା। କଳିଯୁଗ ଶେଷ ହବ ବୋଲି ଯୋଉ ସତ ଯୁଗର ଯୋଉ ଅନ୍ତ ଅଛି ନା,
ଯୁଗର ବି ବିଶ୍ରାମ ଅଛି ନା ଯୁଗର କେବେ ନା ସେଇଟା କେହି କହିପାରିବେନି। ଚାକି କରି କହୁଛି ଯେଉଁ ଭକ୍ତଗଣ ଟଳ ଟଳ ହେଇଯିବ କଲିଙ୍ଗା କଣ ଚାକି ଅଛି ମହାମୀ ଖପର ପଦେ କାରଣ ଅସୁତି କଣ ମଲିନ ନିମାଳ ଗ୍ରାମରେ ବେଳା ପ୍ରକାଶ ଆଦ୍ୟ ସେଇଟାରେ ଏବେ ଏବେ ହାଣ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ନୀଳାଦୀପ୍ତ ଅସୁତ ବାଣ ନିମାଳରେ କହିଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ହେଲା କି କୋଉଦିନ କଣ କାହାର କେହି ତାଙ୍କ ଟିପଣା ଠିକ ଠିକଣା ଦେଇପାରିବେନି ଯାହା ହବ ତାହା ଦେଖିବ କାହିଁ ଅନେଶ୍ୱତ ବାତ୍ୟା ହେଲା କାହିଁକି କେହି କହିପାରିଲେନି ମହାମାରୀ ଆସିଲା ନହିଲା ପରି କରୁଥିବେ ନିଜ ରୂପରୁ ନଥିବ ଯୋଉ ମଳି ରୂପ ମୋର ବିତ୍ପାଦ କଣ ଧୂମକେତୁ ରୂପ ହଁ କେହି କହିପାରିବେନି ତାଙ୍କ ଟିପଣାରେ କେହି ଟିପଣା ଦେବେନି କୋଉ ମୁନି ଋଷି ସାଧୁ କେହି ଦେବେନି ଚାକି କରୁଛେ କହିଲେ ଯିଏ ଡାକିବେ ଲେଖାଞ୍ଚଳ ଓଲଟି ପଡିବ ପଢା ଜ୍ଞାନୀ ହେବ କାଠ ଜ୍ଞାନ କହିବେ କଣ କେହି ତାଙ୍କ ଟିପଣା ଦେଇପାରିବେନି କୋଉ ଋଷି ମୁନି କହନ୍ତୁ କୋଉଦିନ କଣ ଏମିତି କଣ 27-28 କିଏ କଣ ବାତଳ ଭଳିଆ ସବୁ କହିଲେନି ବାତଳ 27-28 ମୁନି କଣ ଗୃହୀ ଗୁଡା ବେଶୀ କରୁଛନ୍ତି ବାବାଜୀ ମାନେ ତ କହୁନାହାନ୍ତି ଗୃହୀ ବେଶୀ କରୁଛନ୍ତି 28-29 ସବୁ ଶେଷ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଆଉ ଏ କ୍ଷେତ୍ରର ମହତ୍ଵ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ କଥା ଜାଣିଲେ ଆଗକୁ ଅନେକ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛୁ ପୁଣି ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।